तो जिद्दत तराजी में खुद को एक रहनुमा के तौर पर साबित कर रहा है। आइसलैंड ज़ेरे ज़मीन बर्फ के गार, बुलंदो बाला आतिश फिशां और काली रेत के साहिल। आइसलैंड में कराए अर्ज पर ब्लू लेगून के कुछ मुनफरिद मनाजिर हैं। कुदरती नजारों के साथ साथ एक खूबसूरत लैंडिंग पैड के मशहूर नीले गुंबद और ओया के सफेद धोए हुए चेहरे बहुत से मुसाफिरों के लिए पुरकशिश मुकामात हैं। ताहम यूनान का असल जादू गैर मारूफ जजीरों जैसे ईविया के थर्मल हमाम और नेसरोस की आर्ट की नुमाइशों में है। बहीरे रोम के मुल्क का कोई सफर ताज़ा समुद्री गजा के लिए नेक्सोस पर रुके बगैर मुकम्मल नहीं होता। न्यूजीलैंड इसके 9000 मील के हवादार साहिलों से लेकर पहाड़ों को काटती हुई इसकी फेरोजी झीलों तक न्यूजीलैंड दुनिया के कुछ इंतहाई दिलचस्प मनाजिर का शायद दुनिया की सबसे टेक को हामिल है। झील ज्यादा रंगीन जगहों में से एक हो, शानदार नीले बर्फानी पानियों और गुलाबी और जामनी रंगों के कभी ना खत्म होने वाले मैदानों के साथ न्यूजीलैंड में गैलरियों और अजायब घरों की बहुत बहुतात है जो मुल्क के सकाफती और फनकाराना शनाख्त में हिस्सा डाल रहे हैं। न्यूजीलैंड का म्यूजियम लोगों की भरपूर तारीफ और न्यूजीलैंड की शनाख्त के लिए उनकी अहमियत को उजागर करता है। चिली अपनी लंबी तंग शक्ल की वजह से चिली खित्तों और आबोहवा की एक नाकाबिले यकीन हद तक मतनूर रेंज में फैला हुआ है, जैसे पेटागोनिया में बर्फानी झाड़ियों और मुल्क की वादी अल कवी के रोलिंग अंगूर के बागात। लोगा नेशनल पार्क एडीज में 3,33,042 एकड़ पर आजादाना घूमने फिरने के लिए अल्पाकास, पुमास, फ्लेमिंगो और लूमड़ियों के लिए एक बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर काम करता है। ये चिंगारा झील का घर भी है जहाँ जानवर तकरीबन 130 अक़साम के नायाब पौधों के साथ रहते हैं। हलचल मचाने वाला सैनिटागो मुल्क का सबसे मशहूर शहर है। वेलपाराइसो का साहली जवाहर बोहेमिया खुशी और तख्लीकी सलाहियतों से भरा हुआ है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इटली इसके मुंह में पानी भरने वाले खानों, दिलकश पिस्टल देहातों और फनून लतीफा की तारीफ के लिए तारीफ की जाती है। ये जानना मुश्किल है कि इटली और इसकी खूबसूरती के बारे में बात करते वक्त कहां से आगाज किया जाए। शहर के बासियों और तारीख के शायकीन के लिए रोम मगरबी तहजीब की जय पैदाइश के तौर पर खड़ा
ہے جس میں دریافت کرنے کے لیے متعدد قدیم مقامات ہیں۔ گاؤں نے رومانٹکوں کو بندرگاہ پر آباد ہونے سے پہلے کینڈی کے رنگ کی گلیوں میں ٹہلنے کا مطالبہ کیا ہے، اور اٹلی میں کوئی بھی تعطیل ٹسکن وائن کنٹری کے ایک دن کی سفر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، جہاں انگور کے باغات جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ ویتنام کے ابھرتے ہوئے شہر بظاہر نہ ختم ہونے والے ہرے بھرے پہاڑوں اور خوبصورت ساحلوں نے اسے حالیہ برسوں میں ہر مسافر کی بالٹی لسٹ میں سب سے اوپر لایا ہے۔ اس کے حیران کن مندروں اور ورثے کے مقامات، تھانگ لانگ کا شاہی قلعہ، ہیو یادگاروں کا کمپلیکس اور بہت کچھ اس ایشیائی ملک کی پیچیدہ تاریخ اور ثقافتی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بڑھتے ہوئے شہر ہنوئی اور ہوچی مون سٹی دکھاتے ہیں کہ کس طرح ملک کا طرز اور ڈیزائن کے لیے تیزی سے دارالحکومت بن رہا ہے۔ ویتنام کے قدرتی زیورات میں سے ایک ہالانگ بھی ہے جو 1600 جزیروں، شاندار چونے کے پتھروں کے سونوں اور لہروں سے ٹوٹے ہوئے جھاڑیوں پر مشتمل ہے۔ سوئٹزرلینڈ اکثر موسم سرما کے عجوبے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ اپنے پاؤڈر پہاڑوں، صاف کرکرا ہوا کے لیے صدیوں سے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ سکی کے شوقین اکثر ڈھلوانوں سے ٹکرانے اور نظاروں کو دیکھنے کے لیے انوکھے دیہاتوں جیسے سوئس الپس میں چھپے زرمٹ کا رخ کرتے ہیں۔ تاہم سوئٹزرلینڈ گرم مہینوں کے دوران اتنا ہی شاندار ہے، جس میں سرسبز وادیوں کی جھیلیں اور زمرد کی جھیلیں ہیں۔ اس ملک میں قرون وسطی اور نشاء ثانیہ کے فن تعمیر کی کچھ انتہائی متاثر کن مثالیں بھی ہیں جو برن کے پرانے شہر میں پائی جاتی ہیں۔ کینیڈا دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ملک کے طور پر کینیڈا ثقافتی اور ماحولیاتی لحاظ سے کرۂ ارض پر سب سے متنوع جگہوں میں سے ایک ہے۔ بے آف فنڈی کے سبز ساحلی پٹی اور چٹانیں اسے ملک کی مشرقی جانب ایک منفرد قدرتی کشش بناتی ہے۔ فرانسیسی بولنے والے صوبے کیوبیک کی طرف بڑھیں، جہاں مونٹریال اور کیوبیک سٹی جیسے شہر یورپ کی دلکشی کی علامت ہیں۔ ملک کے مغربی جانب البرٹا کا پرامن قصبہ بنف کینیڈا کے راکی پہاڑوں اور جھیل لوئس کے زمرد کے پانیوں کے بے مثال نظارے پیش کرتا ہے۔